अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 301 के इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करेंगे। ये वो नोट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको वीडियोस में बताया था। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा था, किसी को ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं जीमेल पे कैसे मुझे ईमेल करेंगे, कोई क्या करा। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ ताकि जो लोग आसानी से नहीं कर सकते वो देख लें। तो चलिए जी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं आपके सारे 1 से 22 तक लेसन कवर करूँगी और इसमें हर वो चीज़ जो लेसन नंबर उन लेसन में इंपॉर्टेंट होगी मैं उन्हें बताऊंगी आपको, और हम लोगों ने उससे सेपरेट करके लिख लिया। लेसन नंबर 1 से आपको निकाला गया जी इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग का आपका चैप्टर का नाम था, लेसन नंबर 1 था। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थी इनफॉर्मल एजुकेशन। व्हाट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन? एंड इनफॉर्मल एजुकेशन इज एजुकेशन that is not given in a proper school. And if we see Buddha, Pythagoras, Jesus Christ, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Karl Marx, they all did it in informal organization. बेसिकली हम यहाँ पे डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा कि इनफॉर्मल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिसे हम प्रॉपर स्कूल्स में नहीं लेते। अगर हम बात करते हैं बुद्धा की, जीसस क्राइस्ट की और बिलव प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कार्ल मैक्स की, तो हम देखेंगे कि उन्होंने जितनी भी तालीम दी वो इनफॉर्मल तरीके से दी, यानी कि वो प्रॉपर स्कूल में नहीं पढ़ाया, एक्ट करके दिया। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद जी इसमें इम्पॉर्टेंट था कि इनफॉर्मल सेटिंग और इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ लर्निंग। ये आपके एमसीक्यूज वाइज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि इनफॉर्मल सेटिंग्स जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो वो लर्निंग का एक तरीका होती हैं, एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लर्निंग होती हैं। इसके बाद ये अप्रेंटिसशिप मॉडल, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा वो इशू आ गया था। अप्रेंटिसशिप मॉडल एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी। अप्रेंटिसशिप मॉडल होता क्या है? इट इज़ आल्सो अ वे ऑफ लर्निंग। ये एक और इल्म हासिल करने का तरीका है। अगर हम बात करते हैं एक इंसान की, अ पर्सन हु वांट टू लर्न अ स्किल स्पेंड ऑन अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम विद अ स्किलफुल पर्सन। इन दिस वे द पर्सन हु डज नॉट हैव द स्किल लर्न दो स्किल्स। ये इस तरह है कि अगर फिर मतलब मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि एक बच्चा साइकिल ठीक करना सीख रहा है एक उस्ताद से। अब उसने प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली उस चीज़ के बारे में, बट वो देख रहा है अपने उस्ताद को, उसकी हर चीज़ को देख रहा है। एट द विद द पैसेज ऑफ अ टाइम तो वो उस चीज़ को सीख लेगा। इसे कहते हैं जी अप्रेंटिसशिप मॉडल, यानी देख के सीखना। अब मैं इसकी प्रॉपर अगर हम बात करते हैं पर्सन, अब यहाँ कहा गया कि कैसे इंसान कुछ महारत हासिल करना चाहता है किसी भी चीज़ में, तो वो कुछ टाइम गुजारता है एक उस्ताद के साथ, यानी कि उस इल्म में महारत रखने वाले इंसान के साथ। इस तरीके से वो इंसान जो सीखना चाह रहा होता है ना वो सीख लेता है। इसके बाद ये लेसन नंबर 2 था टीचिंग एज अ प्रोफेशन। अब हम देखते हैं जी टीचिंग एज अ प्रोफेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारे पास। अगर हम बात करते हैं फ्राई की, तो इन फैक्ट नॉलेज इज क्रिएटेड व्हेन वी एक्ट एंड रिफ्लेक्ट। अब नॉलेज की डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो फ्राई कहता है कि देखें, नॉलेज बन जाती है जब हम कोई काम करते हैं या उसका रिफ्लेक्ट देखते हैं। ड्रामा और डिबेट्स आर एक्स्ट्रा और को करिकुलर एक्टिविटीज़। ड्रामास और डिबेट्स को हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन दैट सेंस कि कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, कोई यहीं पर आके हमको एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट मिलेंगे। यहाँ पे ये एमसीक्यूज क्या है, यानी कि जो लाइन वाइज चलते हैं वो एमसीक्यूज के होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन क्या उन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल्स में। ड्रामा और डिबेट्स को हम कहते हैं एक्स्ट्रा या को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी इसमें टीचिंग एज अ प्रोफेशन में, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन कंप्लीट डेवलपमेंट। अ चाइल्ड नीड टू डेवलप फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, एथिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। मैंने इनकी वीडियोस बनाई हैं जो प्रॉपर जो मतलब पूरे लेक्चर के आप कह सकते हैं एक शॉर्ट लेक्चर है, उसमें मैंने हर चीज़ को डिस्कस किया।
وہیں سے میں نے یہ نکالے ہیں جی نوٹس جو کہ آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے کافی زیادہ امپورٹنٹ تھے. اب یہ وہ ڈیفینیشنز ہیں یا یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ہم کے ایم سی کیوز میں آ رہے تھے پیپرز میں, جو آپ کے مطلب کوشچنز آنسرز میں بھی آ رہے تھے. ہولسٹک ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, کمپلیٹ ڈیولپمنٹ. ہولسٹک ڈیولپمنٹ از آلسو نون ایز کمپلیٹ ڈیولپمنٹ. کیا اس کا مطلب ہی ہم کہہ سکتے ہیں ہولسٹک ڈیولپمنٹ مین کمپلیٹ ڈیولپمنٹ. اب ایک بچہ ہے, اسے ضرورت ہے فزیکلی, انٹلیکچولی, ایتھیکلی, سوشلی, اسپرچولی ڈیولپ ہونے کی. تو وہ جب وہ پورا ڈیولپ ہو جائے گا تو ہم اس بچے کو کہیں گے کہ دیٹ ہی از اے ہولسٹک یا ہی ہیو اے کمپلیٹ ڈیولپمنٹ. اس کے بعد یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے, از ٹیچنگ اینڈ آرٹ اور سائنس. کافی امپورٹنٹ کوشچن تھا یہ. وہ کوشچن تھا جو آپ کے بہت سارے پیپرز میں آیا ہوا تھا. یہ میں نے آپ کے پیپرز چیک کیے تھے. گائز, میں جتنی ویڈیوز بناتی ہوں پھر میں پورا ورک کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں تک کوئی غلط انفارمیشن نہ پہنچے. از ٹیچنگ این آرٹ اور سائنس. اگر ہم بات کرتے ہیں آئیڈیا آف ٹیچنگ از این آرٹ, اگر ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی ٹیچنگ از این آرٹ, اب یہ کس نے کہا تھا یا اس آئیڈیا کو کس نے ڈیولپ کیا تھا, کس نے پہلی بار بتایا تھا, تو ہم اسے ڈیٹیل میں دیکھیں گے. آئیڈیا آف ٹیچنگ از این آرٹ واز ڈیولپ بائی ولیم جیمز ان 1891. اب یہاں میں آپ کے پاس جی ایم سی کیوز بھی آ سکتا تھا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں جی آئیڈیا آف ٹیچنگ از این آرٹ واز ڈیولپ بائی ہوم, تو آپ بتائیں گے جی ولیم جیمز, یا آپ کے پاس آ سکتا تھا بائی ولیم جیمز ان, آپ کو یہ بتانا تھا تو 1891. سو این آرٹسٹ از ایبل ٹو کریٹ تھنگ. اب اس نے کیوں کہا کہ ٹیچنگ ایک آرٹ ہے؟ دیکھیں, ایک آرٹسٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک آرٹسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ کریٹ کرتا ہے تھنگس کو. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیچنگ از این آرٹ, تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیچر جو ہوگی وہ کافی امیجنیٹو ہوگی, انوویٹو ہوگی. ٹیچر کے پاس اسکلز ہوں گے جیسے کہ ایک آرٹسٹ کے پاس ہوتے ہیں. سو if we say that teaching is an art, تو we must not say that teaching is by birth. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیچنگ ایک آرٹ ہے, بٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس یہاں پر آ کر کہ دیکھیں ٹیچنگ بائی برتھ ہوتی ہے. جیسے آرٹسٹ کو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈرائنگ کر رہا ہے تو وہ بائی برتھ ہوگا. تو یہ ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جسے ہم بائی برتھ نہیں کہہ سکتے. اور these are innate capabilities that could not be learned. On the other hand, if we talk about science, اب اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا سائنس کا, کوشچن میں بیسیکلی تھا کہ ٹیچنگ آرٹ ہے یا سائنس. تو ہم نے جب آرٹ کی بات کی تو ہم نے پڑھا تھا ولیم جیمز کے بارے میں, تو ہم نے تھوڑا سا وہاں سے اٹھایا, ہم نے کہا دیکھیں جی ٹیچنگ از این آرٹ, یہ ڈیولپ کیا اس نے اس ایئر میں. اب اس کے نزدیک کیا تھا, اس نے کہا کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ ایبل کرتا ہے, یعنی کہ اس کے آرٹسٹ کا کام ہے کہ وہ نئی چیزیں بنائے. پھر جب ہم نے اپنی لینگویج کو مطلب یہ اس بات کو اس پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے کہا کہ if we say that teaching is an art, تو ہم لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیچر کے پاس امیجنیٹو ہونا چاہیے, یا ٹیچر خود ایک امیجنیٹو ہونا چاہیے, وہ امیجن کر سکتا ہو ہر چیز کو. انوویٹو ہونا چاہیے, کریٹر ہو, یعنی کہ ٹیچر must have skills that an artist possess. ٹیچر کے پاس ہر وہ اسکل ہونی چاہیے جو آرٹسٹ کے پاس ہوتی ہے. سو اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ٹیچنگ از این آرٹ, بٹ ہم تھوڑا سا اس کے اگینسٹ بھی گئے, تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ٹیچنگ جو ہوتی ہے وہ بائی برتھ ہوتی ہے. ایک انیٹ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, یا ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہ کیپیبلٹیز ہے جو ہر کوئی نہیں سیکھ سکتا. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم آن دا ادر ہینڈ ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ سائنس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سائنس از این آرگنائزڈ باڈی آف نالج. سائنس کیا ہے؟ ایک آرگنائزڈ باڈی آف نالج ہے. اچھا گائز, آپ لوگ کو اگر یہ نوٹ چاہیے تو یہ آپ کو پے کرنا پڑے گا, اور مجھے آپ کو میل کرنی پڑے گی, ای میل, یعنی کہ میرا جی میل اکاؤنٹ ہے, تو آپ اس میں مجھے ای میل کریں گے, پھر میں آپ کو بتاؤں گی. اس طریقے سے آپ کو لینا پڑے گا, ادروائز میں نے یہ ویڈیو بنا دی. جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تو وہ ویڈیو دیکھ لیں. ٹیچنگ از این آرٹ اف وی ہو گیا یہ والا. اب ہم چلتے ہیں جی سائنس کی طرف. تھا سائنس از این آرگنائزڈ باڈی آف نالج. آرگنائزڈ باڈی آف نالج مین دیٹ اٹ از ویری سسٹمیٹک. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ سائنس ٹیچنگ از این سائنس, تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سائنس ہے کیا. سائنس بیسیکلی ایک آرگنائزڈ باڈی آف نالج ہے. اب آرگنائزڈ باڈی آف نالج کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت سسٹمیٹک ہونی چاہیے, اس کے اندر کچھ ریسرچ ہونی چاہیے,
कुछ थ्योरेटिकल होने चाहिए, इसको रिसर्च और साइंस गो साइड बाय साइड। अब रिसर्चेस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि रिसर्च और साइंस जो होती हैं वो साथ साथ चलती हैं। द क्लेम दैट टीचर इज अ साइंस, अब जो लोग क्लेम करते हैं कि देखिए जी टीचिंग इज अ साइंस, तो इट शो दैट देयर इज रिसर्च इन टीचिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए टीचिंग के अंदर भी रिसर्चेज होती हैं। हर थ्योरी मतलब ऑल द थ्योरीज ऑफ टीचिंग आर बेस्ड अपॉन रिसर्च, जितनी भी थ्योरीज मिलेंगी टीचिंग की वो बेस करती हैं रिसर्च पर। रिसर्च इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इट इज़ एक्चुअली ट्रू दैट टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। अब यहाँ पर आके हमने इसे प्रूव कर दिया कि देखिए जी ये बात सच है कि टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। इसके बाद है जी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था लेसन नंबर 2 में, क्रिटेरिया टू बी प्रोफेशनल। अब कौन से ऐसे क्रिटेरिया हैं जिनकी वजह से एक टीचर को हम प्रोफेशनल कह सकते हैं? लर्निंग अ प्रोफेशनल इन्वॉल्व लर्निंग मैनी कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ दैट प्रोफेशन। अगर हम कहते हैं ना कि हम किसी प्रोफेशन को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम हर उस कॉन्सेप्ट, हर उस प्रिंसिपल को पढ़ें जो उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग है। अगर हम कहते हैं ना कि एक प्रोफेशन की अगर इन दैट सेंस करें कि इसके पास एक बॉडी ऑफ टेक्निक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो टेक्निक को ट्रांसमिट भी किया जाए। अ प्रोफेशन हैज़ अ बॉडी ऑफ टेक्निक एंड दे मे बी ट्रांसमिटेड। अ प्रोफेशन इज इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड एंड सेल्फ डिसिप्लिन कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा आपके पास आता है जी एमसीक्यूज या क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज कोड ऑफ एथिक? तो सेल्फ डिसिप्लिन इज अ कोड ऑफ एथिक। अ प्रोफेशन हैज़ अ सोशल फंक्शन। अब प्रोफेशन के अंदर कोई हमारे पास 5 चीज़ें हैं जी। पहला तो होना चाहिए कि उस प्रोफेशन के बारे में हमें सब कुछ इल्म होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट, उसके प्रिंसिपल क्या क्या हैं वो सारे हमें पता होने चाहिए। अगर हम कहते हैं कि प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन की एक बॉडी ऑफ टेक्निक्स होती हैं, तो जो कि लाजमी तौर पे हमें पता और हम ट्रांसमिट भी करें। फिर हम कहते हैं जी प्रोफेशन इंटरनली ऑर्गेनाइज है और सेल्फ डिसिप्लिन है। प्रोफेशन एज अ सोशल फंक्शन, अ प्रोफेशन अलाउ इंडिपेंडेंस और ऑटोनमी। अब क्या क्या ये करता है, ये इंडिपेंडेंस और ऑटोनमी को अलाउ करता है, यानी कि देता है। अब एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एब्रीवेशन वो होती है, हम यहाँ पे लेक्चर वाइज एब्रीवेशन भी हमने निकाली है, मतलब मैंने ये आपको बहुत एक्सीलेंट बनाया है। अब मैंने इस पर मेहनत की है तो इसकी प्राइस ज़्यादा सारी होगी। ये सोच के मुझे मैसेज कीजिएगा कि ये कोई 200-300 की चीज़ नहीं है। अदरवाइज अगर नहीं कर सकते तो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते तो वीडियो देखने मैंने आपके लिए बना दी। एब्रीवेशन है जी स्पेल्ट, SPELT। व्हाट इज मेंट बाय SPELT? अब ये आपके बन जाते हैं जी MCQs में। अब इसका क्या मतलब हुआ? S फॉर सोसाइटी, for P for Pakistani, E for English, L for language, T for teachers। ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें वो टीचर्स को इंग्लिश की मतलब लैंग्वेज की नो हाउ बताते हैं कि ओके इसमें इस तरह है, वो सारा कुछ सिखाते हैं। तो सोसाइटी फॉर पाकिस्तानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स मीन्स स्पेल्ड। अब आगे चलते हैं जी पेडागोगिकल नॉलेज क्या होती है। एक और इम्पॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन था, व्हाट आर पेडागोगिकल नॉलेज? Pedagogical knowledge mean the knowledge about how to teach the student। Pedagogical knowledge क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉलेज है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। टीचर्स के लिए ये नॉलेज होती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अब चलते हैं जी लेसन नंबर 3 पर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल्स। अब हम चलते हैं जी, ये इसका टॉपिक है लेसन नंबर 3 का, प्रोफेशनल बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल्स। पहले हम देखते हैं जी प्रिंसिपल। हर प्रोफेशन के प्रिंसिपल होते हैं, हम डिस्कस करते जाएंगे जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। मैंने इनकी सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, आप लोग क्लास में जाके देखिएगा, बहुत अच्छी हैं, हर चीज़ मैंने उसमें डिस्कस की है। चलें जी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। प्रिंसिपल फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर, काइंडली स्किप मत किया करें, फुल देखा करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ, इन रिटर्न मेरे लिए किया करें कि आप सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप ये ना पूछते पड़े कि मैडम ये वीडियो कहाँ है और वो कहाँ है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या है?
پہلا پرنسپل ہوتا ہے جی کمٹمنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹ. اب وٹ از کمٹمنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹ؟ بہت امپورٹنٹ تھا یہ لیکچر نمبر 3 میں. تو کمٹمنٹ این ایجوکیٹر نیڈ ٹو اسٹرائیو ٹو ہیلپ ایچ اسٹوڈنٹ ریلائز ہز اور ہر پوٹینشیل ایز اے ورتھی اینڈ افیکٹو ممبر آف اے سوسائٹی. کمٹمنٹ ٹو دا اسٹوڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرے، دیکھیے کہ اس کے اندر کتنی پوٹینشیل ہے، وہ کتنا زیادہ سیکھ سکتا ہے، اسے کتنا اچھا سکھایا جا سکتا ہے، اس کی ہیلپ کرے کہ وہ سوسائٹی میں ایک اچھا افیکٹو ممبر بن کے سامنے آئے. کمٹمنٹ ٹو دا پروفیشن. اب جی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تو کمٹمنٹ ٹیچر نے شو کر دی، اب کیسے کی وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب چلتے ہیں جی کمٹمنٹ پروفیشن کے ساتھ ٹیچر کو شو کرنی چاہیے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ رائزنگ پروفیشنل اسٹینڈرڈ. ایک پروفیشنل اسٹینڈرڈ سیٹ ہونا چاہیے نا، تب ہی ہم کمٹمنٹ ٹو دا پروفیشن شو کر سکتے ہیں. پروفیشنل ججمنٹ ہونی چاہیے، انفلوئنسنگ پالیسیز ہونی چاہیے، پروفیشنل آرگنائزیشن ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے جی سیکنڈ پوائنٹ پرنسپلز میں ہم بات کریں اسکول فالو سرٹن کیریکولم. اب ایجوکیشنسٹ نیم دا کی کانٹیکسٹ آف اسکولنگ ایز. اب ایجوکیشنسٹ کے نزدیک کیا ہے اسکولنگ؟ ان کے نزدیک ہے جی ایجوکیشنل، سوشل، کالجل یعنی پروفیشنل اسکولنگ ان ایجوکیشنل کانٹیکسٹ. اس کے بعد یہ 4-5 پوائنٹ ہے. ایجوکیشن کے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ ایجوکیشن ہونی چاہیے، سوشل بھی ہونا چاہیے، پروفیشنل بھی ہونا چاہیے، اور کانٹیکسٹ بھی ایک ایجوکیشنل بہترین ہونا چاہیے اسکول کے اندر. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ لٹرل لیول. اٹ مین دیٹ وٹ ایور یو ٹیچ دا اسٹوڈنٹ گیٹ اٹ ویل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بچوں کو کچھ بھی پڑھائیں یعنی شاگردوں کو، تو وہ ہر وہ بات سمجھ جائیں جو آپ انہیں سمجھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ اتنے بہترین طریقے سے سمجھیں. اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ کسی کو کچھ ڈیفینیشن سمجھا رہے ہیں بچوں کو اور وہ لرن کر رہے ہیں. اف یو ٹاٹ دیم سم فیکٹس، لیکن جیسے آپ انہیں کچھ فیکٹس بتائیں گے تو وہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے. اپلیکیشن لیول ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس whatever the content is taught to the student, they must know its application as well. اب کوئی بھی کانٹینٹ آپ بچوں کو بتائیں نا، پڑھائیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود اس کی اپلیکیشن کے بارے میں جانتے ہو اور بچوں کو بھی بتائیں کہ کیسے اس کی اپلیکیشن ٹھیک ہو سکتی ہے. سائن ان دا سنگاپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ. اچھا یہ آپ کے ایم سی کیوز میں تھا، ایک سائن تھا نا جی سنگاپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، تو وہ کیا تھا؟ ویلکم ٹو سنگاپور ویئر اونلی نیشنل ریسورسز آور پیپل. اب یہاں پہ تھا کہ سنگاپور اپنے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم سنگاپور میں. اب سنگاپور میں مطلب یہاں پہ جو نیشنل ریسورس ہے نا وہ صرف ہمارے لوگ ہیں. اس کے بعد ہے جی کالجل کانٹیکسٹ از سم تھنگ دیٹ ایمفسائز دا پاور اینڈ ڈیسیژن میکنگ شوڈ بی شیئرڈ امنگ سم اور آل ممبر آف دا آرگنائزیشن. یہ ایک ایجوکیشن ایسے جی بش 2003 میں کہا تھا انہوں نے کہ کالجل کانٹیکسٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم ایمفسائز کرتے ہیں، جس پہ ہم زور ڈالتے ہیں. اور کس چیز پہ زور ڈالتے ہیں؟ ایک طاقت، ڈیسیژن میکنگ کی طاقت. اور یہ وہ طاقت ہے جو شیئر کی جائے ہر ممبر آف آرگنائزیشن کے اندر، ہر ایک کو پورا حق دینا چاہیے تاکہ وہ کر سکے. تو اب چلتے ہیں جی لیسن نمبر 4 کی طرف. انسینٹیو اینڈ رسپانسبلٹیز آف ٹیچنگ. ریکوگنیشن ہے جی ہمارے پاس پہلے. واٹ از ریکوگنیشن؟ تو ریکوگنیشن فرام دا اسٹوڈنٹ از ایکچولی اے موٹیویٹنگ فیکٹر فار دا ٹیچر. آپ کا ایم سی کیوز بن سکتا تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ موٹیویٹنگ فیکٹر ہے ٹیچر کے لیے؟ تو ریکوگنیشن ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی اسٹیم. اسٹیم میں کیا ہوتا ہے؟ when the teacher think that their self esteem is becoming lower, they don't want to work at that place. اب جب ٹیچر دیکھتی ہے، اب ہم ٹیچرس کی بات کر رہے ہیں، ٹیچر کو ریکگنائز ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر، یا یوں کہہ لیں کہ ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو کس طرح موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. پھر ہم اگر ٹیچرس کی بات کر رہے ہیں تو انہیں خود کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس طرح موٹیویٹ ہو سکتی ہوں. تو اس ٹیم میں بھی جب ٹیچر فیل کر رہی ہو نا کہ وہ مطلب اس کے اندر طاقت یا سیلف اسٹیم کم ہے اس کی، تو اسے ورک پلیس پہ نہیں جانا چاہیے، یعنی کہ اسے لیو لے لینی چاہیے. گروتھ.
working with other professionals. अब teacher want career growth, they want growth in their learning. They want to learn the new method of teaching, classroom management and other new activities. अगर हम बात करते हैं educational institute की, तो हम कह सकते हैं कि टीचर के नज़दीक ना, टीचर को एक टीचर के ये हमारा पैंथर है ये इस बस ऐसे इसकी आदत है पक्की, मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना तो ये शोर मचाता है। सो सॉरी फॉर दिस, आप उस पर फोकस न कीजिएगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। ग्रोथ है जी, टीचर वांट कैरियर ग्रोथ, टीचर चाहती है कि उसका कैरियर बेहतर से बेहतर हो, तो इस सिलसिले में वो पढ़ना चाहती है, यानी कि उसे समझना चाहिए, किसी और मेथड को भी देखने चाहिए अकॉर्डिंग टू टीचिंग, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। इसके बाद है जी टीचर लेवल ऑफ फंक्शनिंग। व्हाट आर टीचर लेवल ऑफ फंक्शनिंग? ये आपके लेवल से जी 4 लेवल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो लेवल हैं जिनमें आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, जिनमें आपके क्वेश्चंस आंसर्स भी आ सकते हैं। पहले है जी इंटेंशनली डिसइनवाइटिंग, फिर अनइंटेंशनली डिसइनवाइटिंग, थर्ड इज अनइंटेंशनली इनवाइटिंग, और फोर्थ इज इंटेंशनली इनवाइटिंग। 4 चीज़ें हैं जी। मतलब यूँ समझ लें, पहले 2 डिस हैं और 2 ही इनवाइटिंग है, यानी कि सोच समझ के आप इनवाइट करते हैं। कहीं होगा कि न समझ न चाहते हुए एकदम से, या यूँ समझ लें बगैर प्लान के आप डिसइनवाइट करते हैं। कहीं थर्ड फॉर्म पे है कि उसी तरह बगैर प्लान के आप इनवाइट करते हैं, आप बताते नहीं हैं कि आप उन्हें इनवाइट करें, बट आप उनसे हेल्प ले रहे होते हैं। और इंटेंशनली इनवाइट करना तो बहुत सिंपल है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर। Intentionally disinviting है जी, in the state of functioning, a teacher does not invite people to give you suggestion. There is no sharing of idea. तो आपसे अगर एमसीक्यूज आता है, क्वेश्चन आता है कि आप बताएं जी लेवल ऑफ फंक्शनिंग में वो कौन सा लेवल है जिसमें शेयरिंग आइडियाज अक्कर नहीं होते, तो आप बताएंगे जी वो इंटेंशनली डिसइनवाइटिंग है। अब इसमें होता क्या है, ये वो स्टेट है जी फंक्शनिंग की जहाँ टीचर नहीं चाहता कि दूसरे आकर उसे सजेस्ट करें, तो इसमें शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ भी नहीं होंगे। टीचर डजंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद एनीवन। तो इसके बाद है जी अनइंटेंशनली डिसइनवाइटिंग। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं व्हेन यू वर्किंग एट अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब आप कहीं काम कर रहे होते हैं काफ़ी अरसे से, तो आपके अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं आसपास के लोगों के साथ, आप शेयर करते हैं आइडियाज़ को, तो यूँ यहाँ पर थोड़ी सी शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ हो सकती है, और मतलब बातों बातों में हम एडवाइस भी ले लेते हैं। ये अनइंटेंशनली डिसइनवाइटिंग हो रहा होता है। इसके बाद है जी अनइंटेंशनली इनवाइटिंग। In some cases, teachers start sharing their classroom management with other teacher unintentionally. मतलब बेख्याली में, यूं समझ लें, इसका मतलब होता है बेख्याली में दावत देना। अब टीचर, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि टीचर जो होती है ना, वो दूसरे टीचर के साथ बैठ के अपनी क्लासरूम के बारे में बातें करना शुरू कर देती हैं। वो उनके साथ शेयर करना नहीं चाह रही होती, बट वो शेयर कर रही होती हैं कि इस तरह कहते हुए कि आई कुड नॉट फिनिश द लेसन ऑन टाइम विच आई हैव प्लान। अब टीचर किसी दूसरी टीचर से कह रही है, देखें जी मैं अपना लेसन कवर नहीं करा सकी जिस तरह मैं चाहती थी, तो इसने एक अनइंटेंशनली इन्वाइट कर दिया ना दूसरी टीचर को। दूसरी टीचर उसे आइडिया देगी कि आप इस तरह करें, इस तरह करें, तो आप कवर कर सकती हैं। तो ये होता है जी अनइंटेंशनली इन्वाइटिंग। इंटेंशनली इनवाइटिंग, अब ये जो मेरा डॉग है ना, ये जो है ना, ये हर वक्त अनइंटेंशनली डिसइनवाइटिंग, मतलब इनवाइट हो जाता है, खुद बहुत आके अपने मशवरे देना शुरू कर देता है वीडियो में। तो ये इस तरह की चीज़ है। इसके बाद है जी इंटेंशनली इनवाइटिंग। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ योर टीचिंग डेवलपमेंट। व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ टीचिंग डेवलपमेंट इन फंक्शनिंग? तो आपको पता होना चाहिए कि इंटेंशनली इनवाइटिंग जो होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है टीचिंग डेवलपमेंट के अंदर। आप रियलाइज कर सकते हैं कि यू डिड नॉट नो एवरीथिंग एंड यू नीड डेवलपमेंट। अब ये वो चीज़ है जो सब में नहीं होती। अब हर बंदा ये नहीं कहता कि हाँ जी हमें ये नहीं पता और हमें ज़रूरत है जानने की। ये एक हाईएस्ट लेवल अगर हो तो इससे बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है। मतलब इसमें बंदा या टीचर खुद को आइडेंटिफाई कर सकता है, वो देख सकता है उसके अंदर कहाँ खामियां हैं, कहाँ वो गलतियां कर रहा है। वो अपने कोलीग से एडवाइस लेता है और यूं इंटेंशनली इनवाइट करता है पीपल्स को कि वो उसे एडवाइस करें। अब चलते हैं जी टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज डिसीजन मेकिंग। बीइंग अ टीचर आई नीड टू
टीचर के तौर पर अगर मैं बात करती हूँ ना, being a teacher I need to learn about learning style of a student and use strategies which match with learning styles. अब टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चा किस तरह पढ़ना चाहता है और ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएंगे जो कि उसके उस स्टाइल के साथ मैच करती हों. बच्चा किस तरह आसानी से समझ सकता है, क्लासरूम को मैक्सिमाइज पीपल्स लर्निंग कर दें, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू मैक्सिमाइज लर्निंग, यूज डिफरेंट असेसमेंट स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट लर्निंग, रेलेवेंट लो कॉस्ट रिसोर्सेज. इसके बाद है जी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस. ये थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट था. टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, अगर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को एक्सप्लेन करूं तो हम कह सकते हैं कि, या मैं कहूं कि आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन द लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के से पहले अगर मैं बात करती हूँ ना, मैं आपको बताना चाहूँ कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होता क्या है. तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊँ कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है. देखें, अगर हम कहते हैं ना कि एक लाइट है जो रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू क्रिएट एन इमेज. हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी नज़र वहाँ जाके टकराती है उस चीज़ के साथ, यानी उस ऑब्जेक्ट के साथ, फिर वापस आती है और हमारे दिमाग में एक इमेज प्रोड्यूस होता है कि जिसे हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि क्या चीज़ हमारे सामने पड़ी है. तो इन दैट सेंस अगर टीचर रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं ना कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये समझने के लिए काफ़ी आसान है. अब क्या समझने के लिए आसान है, वो डेफिनेशन यानी टीचिंग रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में बात अगर हम करते हैं तो, आंसरिंग सम की क्वेश्चन टू क्रिएट एन इमेज ऑफ रिफ्लेक्ट 2 मिनट वो आगे पीछे हो गए. ये answering some key question to create an image of the class teaching and learning. अगर हम बात करते हैं, टीचर किसी क्वेश्चन बच्चे को एक आंसर देती है किसी भी अच्छे से, किसी क्वेश्चन के एक अच्छे तरीके से आंसर्स को, और बच्चे के दिमाग में एक इमेज प्रोड्यूस हो सकता है. तो ये डेफिनेशन जो होती है, इसे हम कहते हैं कि अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले ना, तो टीचर के भी खुद को भी उससे आंसर्स मिल जाते हैं. उसे पता चलता है कि क्लासरूम की कैसी इन्वायरमेंट है, अगर उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टूडेंट कैसे आंसर क्वेश्चंस कर रहे हैं एट द एंड ऑफ लेसन, कितने बच्चे डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने मतलब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर को पता चलता है, और टीचर को पता चलता है कि ओके मैंने बच्चों को इतना पढ़ाया और इतना रिफ्लेक्ट दिया, इतना उन्हें समझ आया. इसके बाद है जी रिफ्लेक्शन ऑफ टाइप, मतलब रिफ्लेक्शन की टाइप्स क्या हैं, 2 होती हैं. रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन. काफ़ी इंपॉर्टेंट थी ये भी. आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कहिएगा कि सब्सक्राइब जरूर कर दें. बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा क्योंकि मैं इस वाले नोट्स की ना आपकी वीडियोस के पार्ट्स बनाऊंगी ताकि 22 तक हम कंप्लीट आसानी से कर लें. तो इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियोस का, आपको ये इस झंझट से जान छूट जाएगी कि मैडम वो कहाँ चीज़ चली गई, ये कहाँ चली गई, ये वीडियो आपने बनाई नहीं. मैं हर चीज़ को, मैं जिस चीज़ को शुरू से थामती हूँ उसे मैं एंड तक लेके ज़रूर जाती हूँ. ऐसा नहीं होता कि मैं एक चीज़ बना रही हूँ, उसे ख़त्म आधे में छोड़ा और आगे निकल गया. नहीं, मैं सारी चीज़ बनाती हूँ. सो आप जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपके लिए परेशानी ख़त्म हो जाएगी. सिंपल इज़ दैट. चलें जी, अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं. रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन. It means that you have to answer some questions so that you may know what the environment of your class was. इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर उस सवाल का जवाब देना है जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी क्लास कैसी है, उसमें क्या एनवायरनमेंट है. ये रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन था. अब चलते हैं रिफ्लेक्शन इन एक्शन. इट कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. ये एक्सपीरियंस से आता है. जब टीचर एक दफ़ा क्लास में आ गई, he or she need to reflect on all his or her action. अब the reflection on every action at the same moment when the action is being taken is reflection in action. Basically, reflection is the mean of creating dialogue. A teacher is creating dialogue to himself. As a result, he knows his strength or weakness. Reflection
آن ایکشن میں ہم نے بات کی کہ ٹیچر کو اپنے کوشچنس کے جواب دینے چاہیے اور ٹیچر کو بچوں سے جو سوال پوچھتے ہیں ان کے جو جواب ملتے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ کلاس روم کی کیسی انوائرمنٹ ہے. ان ایکشن وہ ہوتا ہے جو ٹیچر جب ایک دفعہ کلاس میں آ گئی وہ جو ایکسپیرینس کر رہی ہے تو وہ اس کے ایکشنز ان ریفلیکشن ان ایکشنز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ٹیچر ایک دفعہ کلاس میں انٹر ہو گئی اس نے ہر جو بھی وہ کام کر رہی ہے اس کا ریفلیکشن دے رہی ہے, اس کا ایکشنز ہیں کہ اس کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے اکارڈنگ چل رہے ہیں جیسے وہ سوچ رہی ہے یا سوچ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک ڈائلاگ کریٹ کر رہا ہے نا اپنے ساتھ بھی, اس ٹیچر کو پتہ چلے گا کہ اپنے ساتھ کر رہا ہے. وہ بچے کو جب کوشچن کر رہا ہے بچہ جواب نہیں دے رہا, جب وہ 10 بچے سے پوچھ رہے ہیں 9 بچے جواب نہیں دے رہے, ایک دے رہا ہے, تو ٹیچر کو انداز ہوگا کہ ہاں میرے اندر کیا غلطی تھی, میں 9 بچوں کو نہیں پڑھا سکا, کوئی ریزن ہوگی نا. تو وہ خود سے کوشچنس کرتا ہے. جب وہ خود سے کوشچن کرتا ہے تو وہ ریفلیکشن ان ایکشن پہ آتا ہے. جب وہ کلاس کے انوائرمنٹ ریلیٹڈ بات کرتا ہے تو ریفلیکشن آن ایکشن ہوتا ہے. بہت سمپل, وہ جب کلاس کے بارے میں بات کرے گا وہ ریفلیکشن آن ایکشن ہوگا. جب خود کے بارے میں بات کرے گا, اپنی ویکنیس کے بارے میں, اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں, تو وہ ریفلیکشن ان ایکشن ہوگا. ہوپ سو آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. لیسن نمبر 5 بھی دیکھ لیتے ہیں جلدی سے کیونکہ ابھی ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے. Even students who have been well trained and who exhibit all the signs of success typically do not display an adequate understanding of the material and concept with which they have been working. ہاورڈ گارڈنر نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ جو بچے ہوتے ہیں نا, جو ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں, جنہیں سب پتہ ہے, اچھے بچے, وہ ہر حالت میں وہ ہر سائن کو ایگزبٹ نہیں کر سکتے, یا یوں کہہ لیں کہ سکسیس کے بعد وہ اس چیز کو ایک اچھے طریقے سے پیش نہیں کر سکتے جن کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے. یعنی وہ اس مٹیریل کے ساتھ اگر وہ سکسیس آ گئی, ویل ٹرینڈ تھے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے یوں سمجھ لیں کہ انہیں ان کی اہمیت, اس چیز کی اہمیت ان کی نظر میں ختم ہو گئی. اس کے بعد ہے ٹیچر گروتھ. وٹ از ٹیچر گروتھ؟ بہت آسان تھا اور امپورٹنٹ بھی تھا ایز ویل. ٹیچر گروتھ از آلسو اے کنسیپچل چینج. ٹیچر گروتھ کیا ہے؟ کنسیپچل چینج ہے. اب چینج کے بارے میں ہم نے بات کی تو ہم نے فارمولا بھی دیکھنا تھا, نالج پلس ایکسپیرینس. اب ٹیچر کے پاس نالج ہوگی, اس کے ساتھ ایکسپیرینس کو ایڈ کرے گا, دین وہ اپنے ریفلیکشن کو دیکھے گا, اس کے بعد گروتھ اکر ہوگی. اب بندورا کیا کہتا ہے 1978 میں کہ بہت سارے ایسے بیہیویئر ہوتے ہیں جو لوگ دوسروں کو دیکھ کے حاصل کرتے ہیں. اب کون سے ہو سکتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کے حاصل کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو بیندرا. یہ البرٹ بیندرا ہے. ویسے بہت آسانی کے لیے بندورا کہہ دیتی ہوں اسپیلنگ کے لیے, ادروائز یہ بیندرا. There are 3 things in modeling. 3 چیزیں ہوتی ہیں جی, observation learning, inhibitory effects, disinhibitory effects. اب ماڈلنگ پروسیس ہم دیکھتے ہیں جی. آبزرویشن لرننگ, دیکھ کے سمجھنا, وہ یہ ساری چیزیں, اس نے 3 چیزیں بتا دی تھیں. اس کے بعد ہے جی ماڈلنگ پروسیس. دیر آر 4 امپورٹنٹ ماڈلنگ پروسیس. 4 امپورٹنٹ ماڈلنگ پروسیس ہے. بس یہ آپ کی یہیں تک کوشچن آئیں گے کون سے ہیں, ڈسکس نہیں کرنا ہوتا, سو ہم نے اسے ڈسکس بھی نہیں کیا. میں نے کافی زیادہ ریسرچ کی تھی, اس کے بعد یہ نوٹس بنائے تھے. اس طرح نہیں ہے کہ میں نے اٹھائے اور بنا دیے, نہیں, میں نے ہر چیز کو ریسرچ کر کے آپ کے لیے بنائے تھے. سو آپ کو اگر یہ چاہیے تو آپ کو مجھے ای میل کرنی پڑے گی, واٹس ایپ مت کیجیے گا, ای میل کرنی ہے. واٹس ایپ نمبر نہیں ہے تو ای میل ہے تو آپ ای میل کریں گے. دیر آر 4 امپورٹنٹ ماڈلنگ پروسیس, اور آپ کو پے کرنا ہے اس کا. یہ آپ کو مفت میں صرف یہاں ویڈیوز میں ملیں گے. And research has established these modeling process. اب 4 کون سے ہیں جی؟ attention, retention, production, motivation. 4 ہے جی. پہلے ہے attention. اب attention کیا ہے؟ In order to learn, you need to pay attention. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ attention pay کریں. Anything that detract, اگر ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کے اٹینشن کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے یا آپ کی آبزرویشن لرنے پر نیگیٹو افیکٹس پروڈیوس کر سکتی ہے, تو ہم کہیں گے کہ if the model interesting or there is a novel aspects. 2 منٹ, یہ تھوڑا سا ہو گیا تھا, ہاں ٹھیک ہے.
There is a novel aspect to the situation. You are far more likely to dedicate your full attention to learning. या यूँ कह लें कि attention एक बहुत important चीज़ है समझने के लिए किसी भी चीज़ को. अगर आप किसी चीज़ पे attention दे रहे हैं और आप distract हो रहे हैं, वो आपको negative effect produce करेगी आपके observation पर, learning पर, और यूँ वो आप फुल अटेंशन उस लर्निंग पे नहीं दे सकते. इसके बाद है जी रिटेंशन. अब रिटेंशन क्या है? द एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो हम सोचते हैं, जो समझते हैं, ये स्टोर करने की जो ताकत होती है हमारे अंदर, वो लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. रिटेंशन कैन बी अफेक्ट बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर. अब रिटेंशन अफेक्ट कैसे करती है? नंबर ऑफ फैक्टर्स. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी? बट द एबिलिटी टू पुल अप इंफॉर्मेशन लेटर एंड एक्ट ऑन इट्स वाइटल टू ऑब्जर्वेशन लर्निंग. नंबर ऑफ फैक्टर्स पे वो काम करेगा, अफेक्ट करेगा. अब जो एबिलिटी होगी ना इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की, उस पर थोड़ा सा असर होगा, और मतलब ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा वाइटल अफेक्ट प्रोड्यूस करेगी. प्रोडक्शन. थर्ड है जी प्रोडक्शन. वेन once you have paid attention to the model and retained the information, it is time to actually perform the behavior you observe. शुरू में आपने अटेंशन दी, फिर रिटेंशन किया, उसके बाद प्रोडक्शन की तरफ आए. यानी कि जब आपने अटेंशन दी तो आपको पता चला, आपने रिटेन की इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने अंदर रखी इन्फॉर्मेशन, उसे सेव करना शुरू किया. तो उसके बाद आपने आप एक प्रॉपर एक टाइम या एक ऐसी चीज़ पर आ गए जिसे हम प्रोड्यूस करना कहते हैं. अब इससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, एडवांसमेंट आएगी. मोटिवेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, मोटिवेशन. फाइनली, in order for observational learning to be successful, you have to be motivated to imitate the behavior that has been modeled. Reinforcement and punishment play an important role in motivation. क्या क्या चीज़ें? मोटिवेशन, अगर हम बात करते हैं ना ऑब्जर्वेशन लर्निंग की, जब हम प्रोडक्शन तक आ गए, हम सक्सेसफुल हो गए, तो इसके बाद हमारे अंदर एक मोटिवेशन प्रोड्यूस हुई. ओके, अब एक बच्चा है, वो किसी सब्जेक्ट को याद कर रहा है. फर्स्ट करें आप एजुकेशन को करें, आपके पास ये पहले 3 पॉइंट आपको याद हो गए. आपको याद हो, रिटेन भी रह गए. अटेंशन आपने पे अटेंशन की, यानी कि आपने अटेंशन उस पर रखा, उसके बाद आपने रिटेंशन हुआ, फिर उसके बाद प्रोडक्शन, यानी कि आपको सब कुछ आ गया, तो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हुई. ओके, मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, तो आप अगले स्टेप की तरफ बढ़े, यानी कि कुछ और याद करना शुरू किया. तो ये थी जी आज की वीडियो. क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग शोर मचाएंगे कि बहुत लंबी आपने वीडियो बना दी है, छोटी बनाया करें, तो ये इसलिए. इसके बाद मिलते हैं जिसके सेकंड पार्ट तरफ. 6 से ऑनवर्ड मैं आपको 11 तक इंशाल्लाह ताला कर दूंगी. इसके बाद फिर हम अगले करेंगे. सो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.